लाइथांजाक 16 अक्टोबर सालमारिनि जराव जलाइबारि टू एलमारा थांहिमला समानि लाहारनो बेलाइनो उहानामा सिंजाकाय तिनि लाहार पातिवि खरकसा तिप्रासा लांमा कामामानि ओ कक्थाय कथमारकनो खानावैनो तिनि करबुक आमसाइनि तिप्रासा सिक्ला कांग्रेस खायनै लुकुरक बेरकनि नगद थांगि तिनि चुबामुं याफारमानि मांप्लि गासाय फाइका तिनि अबनो सावैखनारिका कांग्रेस पार्टीनि वाइस प्रेसिडेंट विनोद त्रिपुरा बरकनि नक नुखुंग जत तिप्रासारक फायै किसा चुबाना बागै नरक आनि निनि जतनि चुबामुं मांखांकासे बरकनि तिनि पाइथाकनि नायरुकमुं पान्डा खायमानाय हिनि तिनि ओ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट विनोद त्रिपुरा ओ कक्रकनो तिनि लुकुरकनि बुस्कांगो सावैखनारिमानि कक्तमा कासायफाइका Elmarah Ponggo gare kita namun boma bai bahasa sekini lang masukni nangha halai sidayebo जोंबो kaisa khadumani tongo halai khadumani pogrok sharkhani hinai poni phimili bai जों फाइमानि किसा कांग्रेस नि साइति खायै इ जागा गसं सब कांग्रेस निया जोंनि तिप्रासा बसं मानाय लायो गाम जाया जतो जागा दे जों कक sharkhले मानो लाई बिन बागै एने आनि तो कमैबो कालायबो लाइ थैनायबो आनि बबैनो कालायो लाइ बनि फेमिलि बाय कक सालायनि बागै जों इरो फाइमानि आरो कायसा माने बबै आरो कायसा सिरियास जाय दङ बनबो बर'रक जुबासौ जदि खायमा हलाय बारिखि हामनाय हने आं खाजङ আচ্ছা আপনারা আজকে এখানে কিসের জন্য এসেছেন বা এখানে আসার মেন উদ্দেশ্য কিটা আমরা সবাই জানি গত 16 তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক 11:30টা জলাইবাড়ি টু আইলমারা পর্যন্ত যে রুটটা আছে ওইখানে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হয় তো এই দুর্ঘটনায় একই পরিবারের মধ্যে মা এবং মেয়ে এবং আরেকজন আছে এখনো জীবিত খুব সিরিয়াস অবস্থা আছে তো আমরা এখানে আজকে আমরা ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আমরা ভাইয়ের সাথে আমরা আজকে পরিবারের সকলকে আমরা শেয়ার করতে এসেছি তো আমরাও আমাদের তরফ থেকে যতটুকু পারি সাহায্য করার চেষ্টা করছি আর এই সময়ের মধ্যে আর বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না এমন একটা হৃদয় বিদারক একটা ঘটনা আশা করছি ভগবান যাতে এরকম আর কারো পরিবারে যাতে এরকম না হয় আপনার পরিচয় আমি পিসিসি সেক্রেটারি সম্পাদক কমল দেওয়ান করবুক ব্লক কংগ্রেস।